Bonjour mes amis, c'est Francisco. Aujourd'hui, j'aimerais faire quelque chose de différent. J'aimerais répondre aux questions en ce qui concerne l'apprentissage des langues, mais je vais répondre à chaque question dans une langue différente. Je trouve cette idée plus intéressante. Donc, la première question, c'est Francisco, tu pourrais me donner 3 conseils pour mieux apprendre une langue étrangère? Voilà, c'est une bonne question. Je vais essayer de résumer ma réponse. La première chose, le premier conseil pour moi, c'est d'apprendre à apprendre parce qu'on a malheureusement la tendance à penser qu'on déjà sait quelle est la meilleure manière pour maîtriser une langue. Je crois qu'il faut faire appel aux experts, aux polyglottes, aux scientifiques, ceux qui maîtrisent ce sujet. Mais ce n'est pas une question seulement pour l'apprentissage des langues en général, pour la vie. Peut-être vous pouvez voir que vous lisez quelque chose et après 1 ou 2 semaines, vous oubliez presque tout. C'est dommage. Donc, il faut apprendre à apprendre. Je me souviens de mon étape scolaire que j'ai beaucoup étudié, mais après quelques semaines, j'ai oublié beaucoup d'informations. Donc, la question est comment on pourrait mémoriser, mieux apprendre plus vite. C'est fondamental. Vous pouvez trouver plusieurs vidéos sur Internet. Le deuxième conseil pour moi, c'est de profiter de l'apprentissage, passer un bon moment, être heureux, être ravi d'étudier, de pratiquer la langue. Il faut être exposé tous les jours. Et dans mon cas, je suis conscient que j'habite au Pérou. Je n'ai pas eu la chance de vivre à l'extérieur, donc je dois profiter de l'apprentissage et voir la manière. Et la troisième astuce ou conseil qui est lié au deuxième, c'est qu'il faut créer un petit environnement pour pratiquer la langue tous les jours. Et il n'y a pas d'excuse. Si on veut obtenir, si on veut réussir dans l'apprentissage, il faut pratiquer, être exposé tous les jours. Et, par exemple, il faut être discipliné. Pour moi, c'est la clé. Et pendant l'après-midi, 30 minutes, dans la nuit, peut-être 20 minutes. Donc, c'est pour moi la clé. Ça a été en français. Maintenant, j'aimerais répondre à une autre question. En allemand, die Frage ist, Francisco, welche Sprache möchtest du in der Zukunft lernen? Welche Sprache? Ehrlich gesagt habe ich eine Leidenschaft für verschiedene Sprachen. Zum Beispiel möchte ich natürlich Chinesisch, Arabisch, Indisch, Japanisch, Russisch lernen. Aber es ist nicht wie ein Sprachsupermarkt. Das heißt, eines Tages stehe ich auf und ich sage mir, ich möchte Chinesisch lernen. Ich bin davon überzeugt, dass es ganz wichtig ist, einen guten Grund, einen vernünftigen Grund zu haben, um eine Sprache ganz schnell zu lernen. Und ich sage häufig, dass es wie eine Liebesbeziehung ist. Das bedeutet, man braucht Disziplin. Übrigens gibt es auf Griechisch ein Wort, das ich wirklich mag. Es gibt verschiedene Wörter für Liebe und es gibt Agape. Agape ist ein Willensakt. Es ist eine Liebe, die Disziplin braucht. Es ist eine Entscheidung und es ist ganz ähnlich über Sprachen. Es ist nicht nur ein Hobby, es ist mehr als ein Gefühl. Es ist eine Beziehung, es ist eine Eche, es ist eine Hochzeit für mich. Und wenn ich mich für eine Sprache entschiede, ist es ganz ernst und es ist ewig und ich brauche Zeit. Es gibt keine Ausrede. Jeden Tag muss ich die Sprache üben und das ist ganz wichtig. Das ist der Schlüssel. Das ist meine Meinung. Und in meinem Fall möchte ich nicht nur B2 oder ein bisschen sprechen. In meinem Fall habe ich das Ziel,
sehr gut zu sprechen, auszudrücken. Und das ist ganz persönlich. Ich kann nicht sagen, dass alle so eine bestimmte Sprache lernen müssen. Nein, überhaupt nicht. Das ist ganz persönlich. In meinem Fall möchte ich Referate auf Deutsch halten. Und ja, bis jetzt habe ich keine Motivation, eine andere Sprache zu lernen. Ich möchte zuerst C1 oder C2 auf Deutsch erreichen und auf Französisch auch. Und ja, das ist meine Sicht. Es ist ganz persönlich. Jetzt die dritte Frage. Die Frage ist, Francisco, was ist, auf Português, Francisco, qual é a sua língua favorita? Ok, qual é a minha língua favorita? É uma pergunta politicamente não é correta. É como um pai que tem vários filhos. Qual é o filho favorito? Não é uma pergunta muito legal para o pai. No meu caso, na verdade, eu não tenho uma língua favorita, porque eu tenho uma conexão especial com cada língua. Então, é um relacionamento, como eu falava. Eu fiz uma viagem para o Brasil, eu voltei para o Peru faz 2 semanas e honestamente eu não tinha interesse de aprender português. Não gostava da língua, honestamente, não é um problema. Mas depois de viajar, conhecer, eu trabalhei numa favela, numa escola. Agora eu tenho uma conexão muito especial. Às vezes eu gostaria de dizer que é a minha língua favorita. Então agora eu tenho uma motivação, eu quero dominar a língua. Eu tenho vários amigos brasileiros que são caras muito legais. Então é uma paixão, honestamente. Agora é uma paixão, é muito irônico porque eu falava que é importante uma razão. Agora minha razão é que eu conheço pessoas extraordinárias brasileiras. Quase todos os dias eu falo, eu tenho contato com eles. Isso é muito legal. Então não gosto de dizer que o português é a minha língua favorita, mas todos os dias eu pratico francês, alemão, inglês, espanhol. Então, sim, é uma questão um pouco relativa, uma questão que pode mudar, mas eu não quero dizer, não quero dar muita importância com relação a uma língua, porque dessa maneira eu posso talvez esquecer um pouco o meu interesse por outras línguas. Então, sim, não sei, isso depende. A quarta pergunta é, Francisco, ter uma namorada gringa. A pergunta é em inglês. Francisco, does having an American or a girlfriend from another country help to learn a language? Having a girlfriend. All right, my answer is that it's relative. It depends. I've seen both different situations, context. For example, I will tell you about a friend of mine who is from Russia, who has a relationship with a French girl, and they speak English for several years, and they don't have any motivation to learn their partner's language. But I've seen other people who were into someone, had a relationship, and after 3 months, they attain a good knowledge of the language. So it's very relative. In my case, well, I had an American girlfriend, but back then I spoke English very well, or I had a high level, so I wouldn't say that it helped me. Because let's be honest, when you normally talk or speak in your environment, in your city, what language do you use? What level? B2, it's upper intermediate, or at least a bit of advanced. So I wouldn't say that it helped me quite a lot by having an American girlfriend, because I already spoke, but no, I've never had a chance in my case to have a girlfriend from another country. I'm sure that it might help in different ways, not just in terms of motivation, also because you have every day, you have no excuse, you can practice, you can memorize certain expressions and phrases, and you can use them. So it's that's the advantage, yes. But yeah, I think that it could help, yes. And sometimes I joke with my friends and I said I would like to post something that I'm looking for a wife who speaks Arabic or Russian or Japanese, and I would like to do an experiment because to realize whether it's effective or not.
To be honest, I've seen many polyglots who claim that they learn exotic languages such as Polish or Hungarian or Finnish or Danish because of a partner or a girlfriend. So, well, good for them, that's pretty cool, but it hasn't been my case. But perhaps, who knows, in the future I end up learning Arabic. Wow, that's awesome. All right, so the next question is fifth question. Actually, I want to say that those questions were asked by friends of mine who asked me about how to better learn languages. The fifth question is in Spanish. La pregunta es, Francisco, ¿qué cosas te han dado los idiomas? ¿Cómo te han ayudado? Wow, este también temas para una charla, ¿no? Las preguntas son un poco largas. ¿Qué es lo que me ha dado los idiomas? A ver, voy a resumir. La primera cosa que me ha dado me ha ayudado a entender mejor a las personas, a conocer las culturas, a saber más de historia, a ponerme en su lugar. En segundo lugar, valga la redundancia, me ha ayudado a ser más humilde, a ser más sencillo, a no creerme que sé todo. Al contrario, me doy cuenta lo tonto que soy, me doy cuenta lo poco que sé sobre las cosas. Y eso me parece edificante, ¿no? Humildad también, porque una cosa es hablar con ciertos idiomas que tú tienes un nivel avanzado, pero cuando quieres hablar, no sé, como yo dije, yo quiero hablar muy bien sobre temas de psicología, a veces me siento limitado y me cuesta, pero he aprendido a ser más autocompasivo y paciente conmigo, porque sé que esa es la manera. Y yo siempre, puede parecer que me estanco, pero siempre estoy aprendiendo. Sí, pasan los años y sube el nivel en esos idiomas porque me expongo a través del ambiente que yo tengo. Entonces, sí, me ha ayudado a crecer en humildad, en sencillez, en no ser tan crítico conmigo mismo, porque me comparo conmigo mismo, nunca me comparo con otros en cuanto a los idiomas. Hay gente que habla increíble y que de hecho han vivido en otros lugares y me parece muy bueno, ¿no? Pero yo trato de encontrar modelos que de alguna forma se parezcan a mí, en el sentido de que nunca hayan aprendido, nunca hayan viajado o hayan vivido 1 año o 2 años afuera, ¿no? Eso para mí, me gusta encontrar políglotas así y eso me parece muy chévere, ¿no? Y bueno, una última cosa que me han enseñado los idiomas es a tener más empatía. O sea, lo que pasa es que lo asocio mucho a la psicología, de poder entender mejor, de poder ver las cosas de una óptica muy distinta, porque ves otra fuente. O sea, tú aprendes el idioma y mi cerebro, digamos que yo veo la realidad o el mundo a través de esos idiomas, y yo creo que sí. Me ha pasado ver noticias, libros, puntos de vista, material psicológico que lo leo en 5 idiomas con regularidad, entonces eso es muy bonito, ¿no? Y bueno, c'est drôle parce que j'ai terminé en espagnol. J'aimerais dire merci. Si vous avez des questions, j'aimerais répondre. C'est super parce que à la fois c'est une manière d'améliorer, d'être plus motivé dans mon apprentissage. Dans mon cas, malheureusement, je n'ai pas la chance de pratiquer français. Ça veut dire la production orale. Je lis tous les jours, il n'y a pas d'excuse, j'écoute, je n'ai pas de problème avec ça, mais je dois parler. Donc, merci. Danke und vergessen Sie nicht zu abonnieren. No se olviden de suscribirse.